अरे बाछुरी गोड़ कौन है? बाछुरी गोड़ पर से पछ बिछे ता गोड़ रही गला गोड़ आउ ता गोड़ होजी फुलिची आउ होजी कोन आउ होजी से डॉक्टर आइला आउ ता गोड़ कर देंगे रे गला कौन कर देला ता गोड़ को? ता गोड़ को प्लास्टर कर देंगे गला। प्लास्टर कर देंगे गला? हां ओहो बाछुरी का भल ही गला? हां बाछुरी भल ही गले की चाउजी देखनु ता गोटा गोड़ खोंडिया आउ जे गोटा गोड़ टिके खोंडिया ओता बाड़ाई बाड़ाई आइली ता को आ से पीउनी की ये का कुआर जीवो? आउ जाई से खूंटा रे बंधावटी ये आउ कोन ओली पतर दुआ हो बाछुरी सब उठी पइला रे आमाजी खाई आती आजी सब बंद कहीं की बा? आजी सियाजी बड़ा बिचा ता बड़ा होई जाउनी ताको आजी कोन खाइए पिए उतनी आउ ताको आजी नाले आजी पप्पर देंगे आजी राती सारा आजी से राती सारा एटो भागी भागी आई कि मो बड़ा पड़िया गुलियो साडे नहीं छिटी नहीं कि मोरी ए माई बछुटा थे माई बाछुरी कोन ताको कोन फोपाड़ा हां हम मुडो कोन काम दउली कोन करी यो अगमणा खाइ कोन करियो से अगुआ तो खाऊनी आसे धकोंदी से तो घास चलती ता मां हाथी जाऊँची ता ना तो सेई तो सेपड़े बनाइती तो चंदुरी पाखरे चंदुरी पाखे सी पुणी से तो खाऊँची घास से घास खाओ कि जा खाओ आसे धकोंची कौन? हां धकोंची कौन? धकौची हाँ ता मुंडर खरा पसी आई कि जा से ता मुंडे खरा पसी आई पानी धोई देलुनु पाइप सिना नगेले सिना मुंडा को धोइबी पाइप तू जाऊनु भिड़ियानी नगेई दउनु ता मोड़ा कोडी पथवा को देख पानी तो आसुनी लाइन नहीं रे लाइन नहीं पानी आसुनी से पानी तो आसुनी पुणी केमिति धर से पुणी केमिति धुआ हबो के जय श्री राम पानी वो मोटर में लगेंगे रे मुझे मारी की तो बाल्टी का पानी आइले फिर से रखे तो पानी आनी आसीबन तो आनी परिबुनी वो ताको भिडी आनी हां तो आसीबनी तू भिड़ी नबी तो करो आनी की आनी ता घे बाछुरी पोसा बाछुरी तो रसेटा ना कौन सुंदरी सुंदरी आम मेढा छुआ ना सुंदरी तो ना खाली सुंदरी हम धोना ना तू देखे डाकिलु तो सुंदरी तो पछर जीवो आउ देख आम सुंदरी पळे आसीबो या डाकी देले आम सुंदरी सेम दे पड़े आसीबो ए सुंदरी कथा मानुनी हां हां कोन देखे डाकिलु तू एठी बसी डाकिलु तो अनेइबो हां डाकिलु साड़ी कहीं जाऊँ देखे ओनेला हाँ हाँ सेमिति कौन तो डाकुनु हमें ए कौन सी डाकुनु सुंदरी की मारो भीतर तो चल ना चलो चलो आगे चलो मोसी एपटे आसुंतु जिया हाँ से एपटे चलना आगू को चलना एपटे गाड़ी थोइली धक्का कर दबो ना गाड़ी धक्का करेनी मु अछि टी आउ बापा को जाइछंती बापा बाळू को जाई आ जेजे जेजे
ଜେଜେ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଳୁ ଝାଡ଼ା ଯାଏ। ଆଉ ମଇଁଷିକି ଯିବେନି କି ଆଜି? ନା 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 କାହିଁକି? ମଇଁଷି କାହିଁ ଯିବେ? ଆଉ ମଇଁଷି ସିନା ମଇଁଷି ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ ନା। ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ? ଆଉ ଭାତ ନେଇକି ଆଜି କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ଭାତ ନେଇକିରି ହଁ ମୁଁ ଯିବି ସାତକାଳିଆ। ସାତକାଳିଆ ଆଜି ମଇଁଷି ରହିବେ? ସାତକାଳିଆ କୁଆଡ଼େ? ସାତକାଳିଆ ହଁ ସାଢ଼େ ପଳେଇ। ଶୁଭ ତତେ ଆଜି ବାଡ଼େଇ ହେଇକିରି ଛକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହେଇ କିଏ ବାଡ଼େଇଛି? କିଏ ବାଡ଼େଇଛି? ପାଠ ଆଜି କଣ ଭୁଲ କରୁଛୁ? ଟିକେ ଦେଇ ବାଡ଼େଇ ଫୁଟେଇଲେ। ପିଙ୍କି ଦେଇ କଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି? ପାଠ ପୁରା ଭୁଲ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଟି ଦେଲେ ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାଡ଼। କୋଉଠିକି ବାଡ଼େଇଲେ? ହାତକୁ ପିଠିକି ସବୁଆଡ଼େ ମାରି ପୁରା ଛେଚି କରିଦେଲେ। କୋଉ ପାଠ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆଜି? କୋଉ ପାଠଟା ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆଜି? ସେଇ କୋଉ ପାଠ ତା ଭିତରୁ ଭୁଲ କୋଉଟା ହେଲା? ଭୁଲ ହଁ ଶୁଭୁଲି କଣ ତମେ ଗଦା ଦବ? ମୁଁ ଗଦା ଦେବି ନା କଣ ଦେବ? ଆଉ କଣ ତମେ ଗଦା ଦବାକୁ ପଇସା ନବ ନା ମାଗେଣା ଆଇଛ? ମାଗେଣା ଆଇଛି ସାଇଜ କରିବାକୁ। ମାଗେଣା ଆଇଛୁ? ଗଦା ବାବା ଓହୋ। ଏଇ ଗଦାଟା କାହାର ଦିଆ ହଉଛି? ସେ ଗଦା ଆମର ଦିଆ ହେଇଛି। ତମର ଦିଆ ହଉଛି? ତୁ ତ ଗଦା ଦେଇ ଆସଇ। ତୁ ପକଉନୁ ଦିଟା ଆଗ। ମୁଁ ପକେଇ ଗଦା ଦେଇ ନେବୁ? ତ ପକେଇଲେ ସିନା ମୁଁ ସିନା ଗଦା ଦେବି। ଧାଇ ନାହିଁ ଗଦା ଦେବି ନା କଣ? ମୁଁ ପକଉଛି ଗଦା ଏ ଧାଇ ନାହିଁ ପକେଇବା ନାହିଁ ନୁହଁ? ଶୀଘ୍ର ଗଦା ଦିଆ ହେଇଯିବ। ମତେ ନ ଦେଇ କହିଲା ଶୀଘ୍ର ଗଦା ଦିଆ ହେଇଯିବ। ଦଉଛି ନା ହେଇଠି ଦେଲି ହେଇ ଏ ଦେଇ ପାର ନାହିଁ ଧାଇ ଦେଇ ନୁହଁ? ହଁ ମାଡ଼ି ଦେଇ ସେଇଠି। ଆରେ ବାହ ଗଦା ମାରେ। ହଁ ବୋପା ମାଲୋ ଗଦା ନଉଛି ଯେ। ହଁ ଏ ବାପା ପାଖରେ ଗଦା ଦେ। ଆରେ ମୁହଁ ଉପରୁ କଣ ପକଉଛୁ ତୁ? ଧାଇ ଧାଇ ଦଉନୁ ତୁ ଦେଇ ପାରିନୁ ଜମା। ଏ ହବନି। କେମିତି କରିବି ତୁ? କେମିତି? ଓହୋ ଆଉ ବଢିଆ ଗଦା ଦଉଛି ଆଉ। ଏଇଟା ପଛ ପଟ ଯାଇ ଗଦା ଦଉନୁ।